அந்த பகவான் நாகபோக பரியங்கத்தில் படுத்துட்டு இருக்கிறத அர்ஜுனனும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனும் பார்க்குறா. அப்படி திவ்யமான ஒரு காட்சி. அவள் அங்கே ரதத்தை நிறுத்தி கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் அந்த பிராமணரும் இறங்குறா. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கிறது? வைகுண்டபதி கிட்ட பகவான் கிருஷ்ணன் என்ன பேச போகிறார், அர்ஜுனன் என்ன பேச போகிறார், அந்த குழந்தைகளெல்லாம் கிடச்சி விடுமா, இதெல்லாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ஜன்மாஷ்டமி அல்லவா, அதனால் பகவானோட அவதார சமயத்தில் வரக்கூடியதான ஸ்லோகங்கள் ஒன்று வாசிக்கலாம். பகவானோட அவதாரம் அல்லவா இன்னைக்கு, பகவான் பிறந்த நாள். அதனால் பாகவதத்தில் தசமஸ்கந்தத்தில் 3வது அத்தியாயம் அது ஒன்று வாசிக்கலாம். நானே வாசிச்சு விட்றேன், நீங்கள் மியூட்லேயே இருந்துங்கோ, கூட வாசிச்சுங்கோ. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத 3யோऽध्यायः. श्रीशुक उवाच. अथ सर्वगुणोपेतः कालपरमशोभनः यर्ह्येवा जनजन्मर्क्षं शाण्डर्क्षग्रहतारकं दिशप्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्रामव्रजाकरा नद्यप्रसन्नसलिला ह्रदा जलरुहश्रियः द्विजालिकुलसन्नादस्तबका वनराजयः ववौ वायुसुखस्पर्श पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्दास्तत्र समिन्धत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जगुकिन्नरगन्धर्वास्तुष्टुवुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च नृतुरप्सरोभिः समं मुदा मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जरनुसागरम् निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महार्हवैढूर्यकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुण्डलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्गणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടി വായോ എൻ്റെ താമര കണ്ണാടിയാടി വായോ ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടി വായോ എൻ്റെ താമര കണ്ണാടിയാടി വായോ നിന്റെ പിഞ്ചുപാദം തേടി തേടി ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദിവ്യനാമം പാടി പാടി വന്നോ നിന്റെ പിഞ്ചുപാദം തേടി തേടി ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദിവ്യനാമം പാടി പാടി
ഓടി വന്നു, ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടി വായോ, എൻ്റെ താമര കണ്ണാടി ആടി വായോ, ഓ ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടി വായോ, എൻ്റെ താമര കണ്ണാടി ആടി വായോ. ദേവകി നന്ദന രാധാ ജീവന കേശവ ഹരേ മാധവ, പൂതന മർദന പാപ വിനാശന കേശവ ഹരേ മാധവ, ഗോകുല ബാലനെ ഓടിവായോ, ഗോപാല ബാലനെ ആടിവായോ, ഗോകുല ബാലനെ ഓടിവായോ, ഗോപാല ബാലനെ ആടിവായോ, ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടി വായോ, എൻ്റെ താമര കണ്ണാടി ആടിവായോ, ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടി വായോ, എൻ്റെ താമര കണ്ണാടി ആടിവായോ. कंसवे मर्दना कालिय नर्तना केशव हरे माधवा, आश्रित वत्सका आपद बांधवा केशव हरे माधवा, ओंकार नाद में ओडिवायो, आनंद गीत में आडिवायो, ओंकार नाद में ओडिवायो, आनंद गीत में आडिवायो, ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടി വായോ, എൻ്റെ താമര കണ്ണാടി ആടിവായോ, ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടി വായോ, എൻ്റെ താമര കണ്ണാടി ആടിവായോ. പാണ്ഡവ രക്ഷക പാപ വിനാശക കേശവ ഹരേ മാധവ, അർജുന രക്ഷക അജ്ഞാന നാശക കേശവ ഹരേ മാധവ, ഗീതാമൃതമേ ഓടിവായോ, ഹൃദയാനന്ദമേ ആടിവായോ, ഗീതാമൃതമേ ഓടിവായോ, ഹൃദയാനന്ദമേ ആടിവായോ, ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടി വായോ, എൻ്റെ താമര കണ്ണ ആടി ആടിവായോ, ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടി വായോ, എൻ്റെ താമര കണ്ണാടി ആടിവായോ. ഗോപികാ ജീവനസ്മരണം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹാപ്പി ജന്മാഷ്ടമി.